वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और फ़ख्रे पाकिस्तान से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बहुत सारे नाम प्यारे प्यारे हमारे साथ आज हमारे शो पर मौजूद हैं और डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी से ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर वो कोई हिडन टैलेंट उनके अंदर देखें। डॉक्टर साहब, बहुत क्या जल्दी अर्ली एज में ये जाना जा सकता है कि बच्चे का रुझान किसी खास सब्जेक्ट में है या किसी खास और चीज़ में है? सबसे पहले तो मैं अपनी बात से पहले इसमें ज़ीनत के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा। जब बात कर रही थी कि लोग देखते थे, मुड़ मुड़ के देखते थे, मैं देखे कि हम जब टीवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, जब ख्वातीन घोड़े पर जा रही होती हैं, हम कितना अप्रिशिएट करते हैं। मतलब देखे ना यार, ऐसी हमारी ख्वातीन क्यों नहीं है। ये देखो अपने काम खुद करती हैं, तलवार लटकाई हुई है, घोड़े पर जा रही हैं, ये होती हैं। अच्छा, आज का जो घोड़ा है आप देख लें कि वो कौन सा है। तो अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं तो इन लोगों को जो बसों में धक्के खाने की बजाय लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है जहां पर, उसकी बजाय अगर एक खातून या लड़की या जो भी है इसे अडॉप्ट कर रही हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उन्हें कंडेम करना चाहिए। तो आप मॉडर्न दौर का घोड़ा चला रही हैं तो आप शाहसवार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब वो वाली बात, अब मेरे सवाल की तरफ। जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ। बिल्कुल, उसमें दो तीन जो बुनियादी यूँ कह लें सिग्नल्स हैं कि आप क्या काम करते हुए खो जाते हैं, क्या काम करते हुए आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। माँ बाप का आप आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ भी नहीं सुनती आपको भूख नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, आप कहीं पर बैठे हैं, आप खो गए हैं उस काम के अंदर। इसका मतलब है कि वो काम आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, उस काम को करते हुए आपको थकन भी नहीं होती। ये जो बच्चे हैं, आप इनसे पूछें कि जो भी इनका पसंदीदा खेल है। डॉक्टर आरिफ साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारे मुझे शायद लगा, मुझे लॉजिक लगा उस बात में, महसूस हुआ, मैंने कहा मैं ये करूँगी ज़रूर, पूछूंगी ज़रूर कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में हमारे जो कोर्स की किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, क्या वो भी बता सकती है कि हमारी शख्सियत या हमारा रुझान आगे चल के कैसे होगा? जैसे कि मुझे याद है कि मुझे स्टोरीज या हिस्ट्री समटाइम अच्छी लगती थी जिसमें कोई इमोशनल मैसेज होता था। अक्सर हम देखें जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आगे चल के। तो मुझे अभी फिलॉसफी पसंद है क्योंकि मुझे बचपन में शायद कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन ये बात का एहसास अब आकर हुआ बहुत लेट। तो पेरेंट्स तो ये चीजें रियलाइज कर सकते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स भी बता सकते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। इसमें मेरी ना थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंट है। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस बुक्स हैं, वो ह्यूमन को रोबोट बनाने के लिए है। वो उसके अंदर को जो हिडन पोटेंशियल है उसे आइडेंटिफाई करने के बाद, उसे ग्रो करने के बाद उसे एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जाती नहीं है, वो उसे रोबोट बनाती है। पहले से सेट किया होता है कि हमने इस बच्चे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। 5-6 टारगेट्स रखे हुए, कुछ 5-6 फील्ड्स हैं, 10 फील्ड्स हैं, उनके मुताबिक वो किताबें डिजाइन की गई हैं और बच्चा जब उस प्रोसेस से गुजरता है तो वो एक रोबोट वाले सांचे में ढल के निकल आता है। बहुत कम लोग आप जैसे इन जैसे जो मिसफिट होते हैं उस सांचे में वो बच जाते हैं, बाकी सारे रोबोट की तरफ बनते हैं। तो असल में यह है कि देखें कि बच्चा चाहता क्या है, वो किस तरफ उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, वो बातें किस तरह की करता है, क्वेश्चन किस तरह की करता है, खिलौनों के साथ वो क्या सलूक करता है, वो किस तरह के खिलौने पसंद करता है, बिहेवियर कैसा जी। अच्छा, मजे की बात है, खिलौनों की मुंह से बात निकली, आप जरा आसपास वालिदैन से पूछिएगा, वालिदैन बच्चों को कौन से खिलौने लेके देते हैं? गाड़ियां और गुड़िया? नहीं जी, नहीं। 90% वालिदैन वो खिलौने लेके देते हैं जो उनके वालिदैन ने नहीं लेके दिए थे और उनके जहन में उसकी हसरत थी कि ये खिलौना मेरे पास होना चाहिए था। अब वो बच्चे को खिलौना नहीं लेके दे रहे जो बच्चा कह रहा है, वो बेसिकली अपना वो बेसिकली अपनी कमी पूरी कर रहे हैं कि चूंकि मुझे ये नहीं मिला तो अपने बच्चे को ले दूं। अच्छा, और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स में ये भी देखे जो बहुत सारे बच्चों को आईपैड और टैब्स वगैरह दिए जाते हैं, वो भी कि हमारे पास तो कभी था नहीं इसलिए हमने अपने बच्चे को, हम इसकी खैर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, वो ये चीज जो बच्चे को चाहिए वो नहीं दे रहे। बच्चा तो घोड़ा मांग रहा है, वो उसे आईपैड दे रहे हैं क्योंकि उनके नजदीक वो बेहतर है। तो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील बच्चों के जरिए असल में चाह रहे होते हैं। तो होना ये चाहिए कि हम बच्चों को देखें वो क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक उन्हें मौके फराहम करें। मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा एक सर्वे हो रहा था, कोई स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की NGO कर रही थी, तो 10 के करीब सवाल थे। उनमें से एक सवाल ये था कि जब आप बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने लिखा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग। मैंने जब 5 चीज़ें लिखवाई तो मुझे कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा क्यों? उसने मुझे लिस्ट दिखाई, कहता है मैं 1100 पेरेंट्स का सर्वे कर चुका हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग तो कुछ ने मांगी है, बाकी चीज़ें जो आपने मांगी है किसी ने इदारे से मांगी ही नहीं है। तो जब आप ये चीज़ें मांगेंगे नहीं तो बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? तो बच्चों को फैसिलिटी, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा सिस्टम है जो मैंने कहा कि रोबोट बनाता है। वालिदैन कहते हैं इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने ग्रेड आने चाहिए। वो टारगेट उनके लिए अच्छा बच्चा बनना नहीं है, अच्छा इंसान बनना नहीं है, कॉन्फिडेंट इंसान बनना नहीं है। टारगेट सिर्फ एक है कि हम सोसाइटी में ये हमने पोजीशन सेट की हुई है अपने लिए, इस सेट पोजीशन पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। बच्चा चाहता है या नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम
ان امپلائمنٹ قطعاً نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان کا پرابلم ان امپلائمنٹ ہے, بالکل نہیں ہے. پاکستان کا پرابلم ہے انڈر امپلائمنٹ. رانگ پرسن از ورکنگ ایٹ رانگ پلیس. یہ کسی اور کام کے لیے بنی ہے, وہ کسی اور کام کے لیے بنی ہے, کرنا کچھ چاہتے ہیں اور مجبوراً کچھ اور کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر ہم اس گیپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیشن کو پہلے دیکھنا ہوگا, پھر اس پیشن کے مطابق اپرچونٹیز کو دیکھنا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں یا جتنے بھی ہم نے دیکھا بہت ساری جو ہے وہ ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو اب ہم یہاں پہ کسی چیز کو وہ نہیں کر رہے غلط, مطلب کہ ہماری جو مطلب لوگ ہیں وہ فوراً سے پہلے کہ اچھا جی اینکر نے یا گیسٹ نے یہ بات کی تھی تو اب تو اسکول ہی نہ جاؤ, پڑھو ہی نہ. کہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں یا جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ آگے فیلڈ میں جا کے زیادہ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے وہ زیادہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں, جبکہ جو بچہ ہمیشہ گریڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ ٹاپر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی سی وی ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہونا پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب تو ایکسٹرا کریکولر کو کو کریکولر کہہ دیا گیا, بلکہ کہ اس کے ساتھ یہ ہم نصابی ہیں, غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں. اور جو غیر نصابی یا ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ایکچولی یہی آپ کو لائف سکلز دیتی ہیں. مجھ سے کئی انٹرویوز میں پوچھا گیا کہ جہاں پر بھی آپ ہیں اس کی وجہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں 95% مارشل آرٹس اینڈ 5% اکیڈمکس. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا کیسے؟ مطلب مارشل آرٹس جو ہیں انہوں نے مجھے فائٹنگ سپیرٹ دی, مجھے اسٹیمنا دیا, مجھے چیلنج قبول کرنے کا حوصلہ دیا. محض ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے وہ, جیسے میں نے کہا نا, مہک کا میں نے کہا کہ وہ جو کھیل ہے وہ کھیل آپ کو پوری لائف کے سکلز دیتا ہے. آپ کو ٹیم بلڈنگ سکھاتا ہے, پرابلم سالونگ کا, لڑائی جھگڑے ہونے ہیں, آپ کے اپنے سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. جبکہ اسکول میں کیا ہوتا ہے, ٹیچر اس نے مجھے ایسے کہا ہے, ٹیچر نے کہا شٹ اپ, بات ختم ہو گئی. تو لائف میں جگہ جگہ ٹیچر تو نہیں ہوگا, آپ کو خود چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو وہ جو لائف سکلز ہیں وہ آپ کو ہم نے بہت ساری چیزیں ہم اسکول سے جو نہیں سیکھ پا رہے, تو وہاں پہ پھر ذمہ داری آبویسلی پیرنٹس کی بنتی ہے. تو پیرنٹس وہاں پر کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو اسکول سے تو بس کچھ سلیکٹڈ ٹارگٹ ہیں جن کو اچیو کرنے کی ایک دوڑ ہے, لیکن باقی چیزیں پیرنٹس کو بھی تو انوالو ہونا چاہیے نا. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, وہ کمی کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ سوشل سکلز اور لائف سکلز جو ہیں وہ بچوں کی سوشلائزیشن سے ہوں گے. اب وہ سکول لائف سے اسے اپنے محدود کیا گیا کہ صرف سکول میں کے دوست ہیں, سکول میں اس نے جانا ہے, سکول سے واپس آ کے اس نے کام کرنا ہے, لیکن باقی تمام کام کیسے ہوں گے؟ والدین بچوں کو اکیلے شاپنگ کرنے نہیں بھیجتے, اسے پتہ نہیں ہے. تو بھی جاؤ گے تو پتہ چلے گا نا اسے کہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بے شمار بچوں کو 18-19 سال کی عمر تک اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا حق نہیں, اجازت نہیں ہوتی ہے, وہ کپڑے مانے پسند کرنے ہیں. اور 20-22 سال کی عمر میں جا کے بھی شادی اپنی مرضی کی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ہم نے دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے. جب آپ نے اسے اتنا زیادہ باندھ دیا, میں نے ریسنٹلی اپنے ایک فرینڈ سرکل میں دیکھا, اور وہ بچہ آئی گیس 9th اسٹینڈرڈ کا اسٹوڈنٹ ہے. میں نے اس کی والدہ کو بولا, میں نے کہا خدا کے لیے اس کو گھر سے باہر بھیجیں اور اس کے کوئی لڑکے دوست بنائیں. آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ پیرنٹس اتنا پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں اپنے بچوں کو, رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں تو ایسا بچہ گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے کبھی باہر کی پریکٹیکل لائف یا اپنے نٹ شیل سے کبھی وہ باہر ہی نہیں نکلا ہوتا. تو یہاں پہ یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. لڑکے لڑکیاں آج کل تب وہ ٹائم ہے کہ دونوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. دیبا سے بھی ہم نے باتیں کرنی ہے, اور بہت سارے انسیڈنٹ, بہت سارے ایسے ایموشنل ہارٹ ٹچنگ سٹوریز, کچھ انسیڈنٹس آئی ایم شیور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے آپ نے اپنے کام میں, تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اس میں سے آپ؟ ہاں بالکل, بہت سے میجر انسیڈنٹ جس میں بلڈنگ کلیپس فائر کے اور ایئر کریشز ہیں اور بم بلاسٹ, وہ ایسے ہیں جو کہ فکس ہو چکے ہیں میموری میں نا, اس کو اگر نکالنا بھی چاہتے تو سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. تو ون از دی گکھڑ پلازا کا جو فائر اینڈ ریسکیو آپریشن تھا, یہ اس لیے بھی ہارٹ ٹچنگ تھا کہ اس میں مطلب مختلف آرگنائزیشنس کے جو فائر فائٹرس ہیں انکلوڈنگ 1122 کا جو لیڈنگ کرو تھا راول پنڈی سے, وہ فائر فائٹنگ کر رہا تھا 5 اسٹوری بلڈنگ میں, اور ساتھ ہی ریسکیو آپریشن کنڈکٹ ہو رہا تھا. تو اس میں 13 فائر فائٹرز شہید ہوئے تھے. دس واز دا انسیڈنٹ جس نے پاکستان میں فائر فائٹنگ کے شعبے کو, اس کی امپورٹنس کو ریئلائز کرایا. بیفور دیٹ پیپل ور تھنکنگ کہ اٹس جسٹ کہ باہر سے پانی مارنے کا نام فائر فائٹنگ ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل ہیئر کہ فائر فائٹنگ از اے پروفیشنل جاب. اس میں ایک ٹریننگ انوالو ہے. ٹریننگ میں آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے, انسیڈنٹ کمانڈ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, آپ نے اینگل کون سا لینا ہے, ونڈ ڈائریکشن کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ملٹی سٹوری میں ایکسیس کیسے کرنا ہے, اور پھر وہاں سے سیفلی ایویکویٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک پورا کمبینیشن ہوتا ہے, اور اس میں دوسرے اداروں کا بھی بہت تعلق ہے. لائک
ہم تو انسیڈنٹ پہ 7 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور یہ 14 ایئرس ہو گئے میری بھی سروس میں کہ ہماری سروس نے اپنا یہ انٹرنیشنل ریکارڈ مینٹین رکھا ہوا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہاں پہ اگر سوئی گیس کی لائنوں میں ابھی تک وہ ہے اور آگ لگی ہوئی ہے, وہ پیچھے سے بلاک نہیں ہوتی, یا ہائی ٹینشن وائرز ہیں اور وابڈا کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ہم کرتے, ہماری ایس او پی یہ ہے کہ جب کنٹرول روم میں کال آتی ہے تو ان تمام الائڈ آرگنائزیشنز کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سپلائیز بند کروا دیں پیچھے سے تاکہ آگے فائر فائٹنگ آسان ہو. لیکن سم ٹائم کہیں پہ بھی اگر کسی طرف سے رسپانس میں لیکنگ ہے تو وہ جو سارا پریشر بیئر کرنا ہوتا ہے وہ فائر فائٹرز نے کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے انسیڈنٹس پہ دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے جہاں کہیں پہ بھی حادثہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ آ کے نا, ریگارڈلیس کہ ان کا کوئی وہاں پہ کوئی کام ہے یا نہیں ہے. وہ شاید ایک جو ڈیزاسٹر ٹورزم کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو اف یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ تھنگ اور یو کانٹ ڈو اینی تھنگ تو یو شوڈ ناٹ بی اسٹے اوور دیئر, بیکاز وہ ایک ہرڈل ہوتا ہے, گاڑیوں کے موومنٹ میں ہوتا ہے, ریسکیورز کے کام میں ہوتا ہے. کوئی ایک ایسی سٹوری, کوئی ایک ایسا واقعہ, کوئی ایسا حادثہ جس نے آپ کو بے چین بھی کیا اور بعد میں بھی ایسا کچھ یاد آتا ہے؟ ہمارے جو لڑکے شہید ہوئے اس واقعہ میں سب سے, کیونکہ سب سے آگے تھے, وہ میڈ آف دا پلازا سے آگے تھے اور ان کی ہم سرچ کر رہے تھے باڈیز کی. تو میرے گھر سے بھی کال آئی کہ مطلب شام ہو گئی ہے تو آپ کدھر ہیں, واپس آنا ہے. تو آئی سیڈ کہ نو, جب تک ہم اپنی باڈیز کو ریکور نہیں کرتے. تو چوتھے دن جا کے ہمارے جو ریسکیورز تھے ان کی سب کی باڈیز کمپلیٹ ہوئی تھی. تو ہم نے پھر نماز جنازہ ادا کیا تھا سینٹرل اسٹیشن راولپنڈی میں. وہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ چونکہ میڈیا کو انفارمیشن اور چیزیں بھی دینی ہوتی, تو ابھی ہمارا پہلا دن تھا تو ایک میڈیا والے نے بولا کہ میڈم آپ کے 4 لڑکے شہید ہو گئے. تو میں نے کہا ہو سر پلیز آپ نہیں ایسی بات کریں, معجزہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا. تو اسٹل ہم ایک وہاں پہ سینسٹیوٹی اور وہ چیز آ جاتی ہے, ایکسیپٹنس سے ہم تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان کی ٹریننگ کی بھی بات کریں گے اور مہک سے بھی بات کریں گے, چنگیز سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا جناب. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک اور خاتون سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. پرائڈ آف پاکستان, فخر پاکستان, اقصیٰ اجمل ہمارے ساتھ انہوں نے اس وقت موجود ہیں اسکائپ کال پہ. اور جناب یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جن کو لیکسس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے. انہوں نے بینائی سے محروم افراد کے لیے ایک سلائی مشین بھی بنائی ہے. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ اقصیٰ, کیسی ہیں؟ I can't hear you. ہیلو, السلام علیکم اقصیٰ. جی اقصیٰ کو دوبارہ ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اقصیٰ سے ہم دوبارہ بات کریں گے. مہک, کیا بننا ہے بھئی, کیا کرنا ہے آگے چل کر لائف میں, ذرا بتاؤ ہمیں. چیس پلیئر ہی بننا ہے یا کچھ اور بھی ساتھ ساتھ سوچ رہی ہو, پلانز ہیں؟ بالکل, کیونکہ جو میری فیلڈ ہے, جس چیز کو میں نے ایز اے پروفیشن لیا ہے وہ چیس ہی ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں جی ایم کا ٹائٹل ون کروں. اٹس اے گرینڈ ماسٹر ٹائٹل, اور یہ ٹائٹل کافی زیادہ بڑا بھی ہوتا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے کنٹری کے لیے وہ ٹائٹل ون کروں. تو آئی نو اٹس ٹیک اے لاٹس آف پریکٹس, بٹ میرے پاپا مطلب بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں, اور پھر ہماری اب فل ٹریک ہے ہم وہ ٹائٹل ون کریں انشاءاللہ. اقصیٰ جی ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ اقصیٰ, آپ سن پا رہی ہیں ٹھیک سے؟ السلام علیکم. ہاں جی, آواز آ رہی ہے آپ کی. وعلیکم السلام. اقصیٰ سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کی حقدار ہیں کہ آپ نے بھائی اتنا زبردست کام کیا ہے. بنائی سے محروم افراد کے لیے سلائی مشین تیار کرنا آئی ایم شیور بہت مشکل ہوگا. یہ آئیڈیا اور یہ تھاٹ, یہ سوچ کیسے اور کب آئی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یہ تھاٹ ایکچولی اٹس اے اسٹوری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میری ایک نیبر ہوتی تھی اینڈ شی واز آف مائی ایج اینڈ شی واز اے نارمل پرسن لائک اس. تو شی لاسٹ ہر سائٹ ڈیو ٹو این ایکسیڈنٹ اینڈ آئی ہیڈ سین ہر اسٹرگلنگ آل مائی لائف. اقصیٰ نیبر آپ کی نیبر ہوتی تھی. اچھا, ہاں جی, میری نیبر. She was of my age. ہم لوگ اکٹھے ساتھ کھیلتے تھے when we were young. We used to go to the school together اور اس طرح تھا. لیکن ڈیو ٹو این ایکسیڈنٹ شی لاسٹ ہر سائٹ, اور جب اس کی آئی سائٹ چلی گئی شی ڈراپڈ آؤٹ آف اسکول. اور پھر اس طرح آئی ایم فرام سیالکوٹ, تو وہاں پہ اتنے اسپیشل اسکولز نہیں ہیں فار لائک بلائنڈ پیپل اور پیپل ود ڈسبلٹیز, اینڈ ایون اف دیر آر دے آر ویری ایکسپینسو. So she could not no longer pursue her education,
and she dropped out of school. تو جب وہ اسکول سے چلی گئی, we all got into universities, ہم پڑھ لکھ گئے, ہم زندگی میں بہت کچھ کر رہے تھے, لیکن جب بھی میں گھر آتی تھی یا اس سے ملتی تھی تو I always used to see her struggle, upset, and she wasn't doing much in her life. تو وہاں سے مجھے تھا کہ this is something I have seen all my life کہ ایک problem ہے, ایک nobody talks about it. ان کے پاس اگر تو اکثر یہ چیز کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کی نیبر کا کیا آپ نے نام بتایا, یہ وہی سے کلیئرٹی ملی کہ جو بینائی سے محروم ہیں یا جو بلائنڈ ہیں, آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہے, یا آپ کو تھا کہ کوئی بھی کسی میں بھی اگر کسی بھی طرح کی خدا نخواستہ ڈسیبلٹی ہے تو آپ نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے, یا یہ کلیئرٹی آپ کو مل چکی تھی آپ کی نیبر کے انسیڈنٹ کے بعد ہی؟ یہ نیبر کے انسیڈنٹ کے بعد, سنس وہ چیز ایک میری فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا, وہ چیز میں نے اپنے سامنے دیکھی تھی, تو ایک بلائنڈ کے لیے کچھ کرنا تھا. انیشلی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر ایجوکیشن, اور مے بی کریٹ این اویئرنیس کہ ان کو جاب اپرچونیٹیز دی جائیں, انہیں اگر ان کا کوئی کوٹا رکھا جائے کہ ان کو کام دیا جائے, سو دیٹ دے کین ارن فار دیم سیلز, اور وہ کما سکیں اور اپنے لیے مطلب سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو وہاں سے وہ آئیڈیا بلڈ اپ ہوتا گیا کہ ایجوکیشن میں کچھ ہو سکتا ہے, اف ناٹ دیٹ تو پھر کیا ایسی میں ایک پروڈکٹ بنا سکتی ہوں. اچھا اکثر ہمیں یہ بتائے گا کہ جو یہ سلائی مشین ہے یہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے ان افراد کو, اور کیا اس کے فیچرز ہیں؟ ہاں جی, تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں پاکستان کا جو 57% جی ڈی پی ہے وہ سوئنگ سیکٹر سے جنریٹ ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ایک وہ جیسے سوئنگ مشین ہے آپ اس کو استعمال کریں, آپ ہر پاکستان کے چھوٹے سے بڑے شہر میں سوئنگ سینٹرز انسٹالڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ نے انسٹال کیے ہیں این جی اوز کے ساتھ مل کے. وہاں پہ دیر آر 100 سوئنگ مشینز فار نارمل پیپل, یا عام سوئنگ مشین ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں اس پہ سلائی کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کی بجلی استعمال کرتے ہیں اور اپنا کماتے ہیں. تو مائی آئیڈیا از کہ اگر 100 سوئنگ مشین لگی ہوئی ہیں تو جو میں نے پروڈکٹ بنایا ہے, وی کین ہیو 10 آف دوز ان دوز سوئنگ سینٹرز, اینڈ دین اونلی ہم ان کو وہ اپرچونٹی دے سکتے ہیں کہ اف یو کانٹ افورڈ آپ استعمال کریں اور کما سکیں. اور اکثر اس مشین کا استعمال کتنا آسان ہے؟ ہاں جی, اب میں فیچرز کی طرف ہی آنے والی تھی کہ میں نے اس پروجیکٹ کے لیے آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود بلائنڈ پیپل, اور میں نے فیڈ بیک لیا ان کا کہ وٹ ڈو دے تھنک کہ اس میں کیا چینج ہو سکتا ہے, وائی ڈونٹ دے یوز این ایگزسٹنگ سوئنگ مشین. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ڈپینڈ آن ٹچ اینڈ دے ویژن. اب ان کے پاس ویژن تو ہے نہیں, تو وہ ٹچ سے اور ساؤنڈ سے ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. تو the machine gives you haptic feedback, وہ جگہ جگہ پہ you can touch and feel, and then only you can know کہ آپ نے کس طرح, وہ آپ کو assist کرتی ہے ہر پوائنٹ پہ. And if you're familiar with the sewing machine, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو ایک sewing ہے یہ 3 step process ہے. آپ کبھی بھی آپ کے سامنے ایک sewing machine ہو, آپ سیدھا سینا نہیں شروع کر سکتے, because you have to be familiar with the parts. پھر آپ اس کے اندر دھاگا کا پروسیس کرتے ہیں and then you start sewing. So at every point, at every instant, آپ کو مشین فیڈ بیک دے رہی ہوتی ہے with touch, there's a streamline. Safety بہت زیادہ اس کے اندر, I've tried to cater safety because مجھے بلائنڈ لوگوں نے یہ چیز بتائی کہ the reason why they don't use a sewing machine is کہ وہ ایک ڈر ہوتا ہے دل میں کہ ہاتھ آ جائے گا نیڈل کے اندر, یا کٹ لگ سکتے ہیں, یا انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. So there is a feature installed in the machine that whenever your finger comes near to the needle, machine چلنا بند ہو جاتی ہے اور alarm on ہو جاتا ہے. So there is no point کہ آپ کا ہاتھ نیڈل کے اندر آ سکیں یا ایکسیڈنٹس ہو سکیں. اچھا اکثر مجھے بتائیں کہ آپ اپنی اس نیبر کے ساتھ ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں؟ جی بالکل میں ہوں, اور اس کے علاوہ اب تو چونکہ ساری موٹیویشن آپ کو ان سے ملی ہے, تو کیا کہنا تھا ان کا آپ کی اس اچیومنٹ کے بعد؟ انیشلی تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, when I started doing my research, تو وہ بھی تھوڑی انشور تھی کہ I will be able to pull it off, ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, یہ کتنا سکسیسفل ہوگا. But she was there with me throughout my whole journey, and اس کے ساتھ ساتھ I got to know her friends, اور لوگوں سے میرا وہ فرینڈشپ ہو گئی, وہ موٹیویشن انسپریشن بڑھتی گئی کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں کو ایسے جاننا شروع ہوئی. اور میں ابھی ان سے ملتی ہوں تو وہ آئی تھنک ان کی آنکھوں میں ایک لائک ہوپ آ گئی ہے کہ اب یہ چیز بن چکی ہے, اٹ ول بی انسٹالڈ ان دی نیئر فیوچر. اچھا اکثر آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی, کچھ اور پلانز بھی ہیں آپ کے لیے, آپ نے سوچے ہوئے ہیں کہ آگے بھی کچھ کرنا ہے اس طرح سے کسی نوبل کاز کے لیے؟
जी बिल्कुल. Other than this, I also empower young girls and youth of our country. मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि अपने आप को एक एग्जांपल सेट करके कि if I am able to achieve something, अगर मैं कुछ कर सकती हूँ या कुछ कर रही हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी young girls को, girls of my city especially, उनको empower कर सकूँ. Maybe in future install a school और कोई उन लोगों के लिए जो underprivileged लड़कियां होती हैं स्पेशली उनको एजुकेशन दे सकूं. दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू ऑन अ पर्सनल लाइफ. जितनी खवातीन या लड़कियां आपको इस वक्त देख रही हैं जो आपके जैसा कुछ करना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज कहोगे या दोगे? टू ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर इफ देयर समथिंग, अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कोई आपके अंदर ख्वाहिश है, तो नेवर लूज होप. आप मेहनत करना ना छोड़ें. अगर आपको एक पॉइंट पे सबको ही लगता है कि ये नहीं हो सकेगा या मैं जो कर रही हूँ ये ज़ाया ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता. कभी मेहनत ज़ाया नहीं होती. बी ट्रू टू योर वर्क एंड टू योर इंटेंशंस. तभी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. और जब आपकी इंटेंशन ठीक होती है तो अल्लाह ताला की मदद आपको मिल जाती है और उससे बड़ी कोई मदद नहीं है. थैंक यू सो मच अक्सा, आपने ज्वाइन किया. बेस्ट विशेस जो आप और फर्दर लाइफ में और करना चाहते हो, और जो आपने भी काम किया है माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग. और खुश रहो हमेशा और ऐसे ही काम करते रहो. थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया. डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, अभी जो हम स्कूलिंग की बात कर रहे थे कि वो जो रोबोटिक बनाना चाहते हैं और बन रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे लोगों से आज बात कर रही हूँ. और जहाँ पे मुझे एहसास हो रहा है कि हमारे यंगस्टर्स के अंदर वो एहसास मौजूद है. दीबा ने जैसे हमें बताया कि उस इंसिडेंट ने, अर्थक्वेक के इंसिडेंट ने उनको शेक किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ करना है लोगों के लिए. आप देखें ज़ीनत हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने एक फादर की, अपने बाप के ख्वाब को पूरा कर रही हैं. अक्सा आप देखें कि एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ में किस तरह से वो मोटिवेशन बनी उनकी नेबर, और उन्होंने क्या काम किया. तो ये मोटिवेशन हम अपने आसपास से कहीं से भी ले सकते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले लोग हैं, जो महदूद दायरे में नहीं सोचते, वो दायरे से बाहर आके सोचते हैं. तो मोटिवेशन तो आपको हर जगह हर पल मिलती है. ये वो लोग नहीं है जो सड़क पे एक्सीडेंट होने के बाद वीडियो बनाकर गुजर जाने वाले होते हैं. ये वो लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और ऐसे इंसान को उठाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं. और मेरे ख्याल से हम सबको ये एहसास अपने अंदर एक मर्तबा फिर से उजागर करने की ज़रूरत है. हमें तमाशाई बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें वो हेल्पिंग हैंड बनने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम कुछ किसी के लिए कर सकते हैं. क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो बांटने से बढ़ती हैं और दर्द जो है वो बांटने से कम होता है. एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में. स्टे विद अस. वेलकम बैक. प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हमारे जो सल्तनत के बादशाह बनने वाले हैं, ज़रा उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं. तो चंगेज़, मुझे बताओ कि जब आप बादशाह बन जाओगे तो आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे? सोचा है अभी तक? सोचा है. अच्छा. सबसे पहले मैं गोरों को खत्म करूंगा. गोरों? अच्छा. तो पाकिस्तान में तो गोरे हैं ही नहीं. We are a team. अब नज़रियात मिलने शुरू हो गए हैं. तो फिर ये तो रेसिज्म में नहीं आ जाएगा बहुत ज़्यादा? नहीं, मैं वाइट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ब्लैक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं कह रहा हूँ कि द पीपल शुड बी डिस्ट्रॉयड. मैं कह रहा हूँ कि वो लोग बर्बाद हो जाएं, वो क्योंकि जब उन्होंने हमें बर्बाद किया था, अब वो बर्बाद हो जाएं. उनकी ये कंस्पिरेसी थीरीज, प्लान्स हैं कि खुदा खास्ता सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब और सिंध रह जाए, बलूचिस्तान को वो इंडिपेंडेंट कर दें और वो भी कि अफगानिस्तान. और पाकिस्तान से कौन सी ऐसी चीज़ को ख़त्म करोगे भी? क्या ठीक करना है? कहाँ पे आपको लगता है भाई ये बड़ी गड़बड़ है मेरी सोसाइटी में या मेरे घर के बाहर या मेरे स्कूल में या सोशली या पॉलिटिकली, तो उसको यार ठीक होना चाहिए? ऐसा कभी कुछ सोचा, नज़र आई कोई ऐसी चीज़? बहुत बड़ी गड़बड़ है सोसाइटी में कि वो सिर्फ पावर के लिए काम करते हैं. तो आप पावर में आके पावर के लिए जो लोग काम करते हैं उनको ठीक करोगे? मैं पावर के लिए नहीं काम कर रहा. मैं जैसे मैं गलत काम को ठीक करने के लिए बादशाह बनना चाहता हूँ. नहीं तो ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तो ना मैं. अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, फिर मैं आगे भी अपने बाकी गेस्ट से भी बात करूँगी. मुझे बताओ कि अभी तो सब लोग बड़ा वो प्राउड फील करते हैं कि भाई हमें अंग्रेज़ी आती हो और हम अंग्रेज़ी में बुक लिखें या कुछ ऐसी स्टोरीज़ लिखें. तो आपने उर्दू लैंग्वेज का इंतखाब क्यों किया? वो क्योंकि उर्दू में जो मैंने कहानियाँ लिखी थी वो उनकी स्टोरी लाइन और उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे. और फिर उनका जो प्लॉट था वो एक जगह से एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर
जहाँ पर दोनों जगहों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेस्ट विशेस चंगेज़ आपके लिए, एंड आई होप सो कि सल्तनत आपकी होगी और आप बहुत अच्छा इसमें काम करेंगे। अच्छा जी, ज़ीनत, एक डिफरेंट पाकिस्तान की इमेज आप पोर्ट्रे करती हैं और आप ट्रैवल करती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप शेयर करना चाहेंगी? कोई ऐसी जगह जो आपके दिल के बड़ी करीब गुजरी हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कल्चर या जिसने आपके दिल को छुआ हो, ऐसा कोई मामला जो आप बताना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक वाक़या ज़रूर था जब मैं खैबर पख्तूनख्वा के गांव में ट्रैवल करी थी। गबराल वैली है एंड वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ थीं और मैं अपनी बाइक पर पूरी रेड बाइकर जैकेट पहन के अंदर आई हूँ एंड वो भागती हुई मेरे पास आई और जैसे ही मैंने हेलमेट निकाला वो दे वर एस्टोनिश्ड कि लड़की, उनके आंखों में एक स्पार्कल था एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी। मैं इन लड़कियों की एग्जाम्पल बन गई। बात हुई आपकी उनसे, इंटरेक्शन हुआ? वो कहते थे कि ये आप क्यों कर रहे हो, लाइक वो ना बहुत क्यूरियस थी। उनके लिए क्यूरियोसिटी फर्स्ट टाइम होगा ना वहाँ पे, एंड दैट्स दिस इज़ व्हाई आई राइट, ये रीज़न है मैं राइट करती हूँ। एंड एक और मैं वाक़या शेयर करना चाहती हूँ छोटा सा, ये कि वहाँ के जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं ना बहुत सिंपल है। अब वो ब्रेड अर्न करते हैं थ्रू फार्मिंग और उनके इस किस्म की प्रोफेशंस होते हैं, बट वो इतने डिस्पाइट बीइंग फाइनेंशियल इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन वो आपको ऑफर करते हैं। एक घर होते हैं 12 लोग होंगे लेकिन फिर भी वो आपको कहेंगे कि आप हमारे मेहमान बने। तो ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत बात है। अच्छा, तो कितने लोग अभी आपके स्क्वाड में किसी को शामिल करने का सोचा है? कोई ऐसी ख़वातीन आपको अप्रोच करती हैं जो आपके साथ कुछ इस तरह के प्लान्स या ट्रिप्स अरेंज कर रहे हैं? वो अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम है यमुना विराइच, वो भी सोलो बाइक टूर्स करती है, बलूचिस्तान भी गई थी वो। मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं उसके साथ भी टूरिंग करूँ एंड येस इन द फ्यूचर जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ट्रैवलिंग कंपनी ज़रूर खोलना चाहूँगी जिसमें लड़कियाँ राइड कर सकें। तो जिन लोगों को नहीं पता हम उनको ज़रा बताना चाहेंगे, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप बताओ कि आपकी लाइफ स्ट्रगल पर एक मूवी भी बन चुकी है। सो मैं 24 की थी और मेरे ऊपर एक फ़िल्म बनी हुई है मोटरसाइकिल गर्ल, अदनान सरवर ने डायरेक्ट किया है एंड ये एक बाप और बेटी की कहानी है कि कैसे एक बेटी अपने बाप का ख्वाब पूरा करती है। अदनान सरवर ने कहा था कि वो अपनी उस वक़्त एक लव स्टोरी बना रहा था, उसको शेल्फ करके ही मेड दिस फिल्म जिस पर सुहाइल याबरो ने मेरा किरदार अदा किया था एंड उनको अवार्ड भी मिला था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो एक पाकिस्तानी सिनेमा में एक ऐसी फिल्म आई कि यंग लड़कियाँ और लड़के भी देख कर एग्जाम्पल बन सकता है। मिसाला मूवीज़ के अलावा एक ऐसी फिल्म है बायोपिक है। सो या अमेजिंग। डॉक्टर आसिफ, अगेन कि हमारे यंगस्टर्स में वो स्पार्क है, जैसे कि अदनान की बात की उन्होंने एक स्टोरी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी उठाई और उसको पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सामने जो है वो दिखाया कि भाई इस तरह से। तो आई एम श्योर कि अगर अपनी अपनी फील्ड के मुख्तलिफ लोग भी सामने आएँ और काम और एक स्टोरी को भी आप हाईलाइट कर दें तो मेरे ख्याल से कितनी ज़्यादा मोटिवेशन बाकी लोगों के लिए है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे पता है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं क्लोजिंग एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इन सब लोगों ने उसकी तस्दीक करनी है, बल्कि कर चुके हैं ये तो, कि अल्लाह ताला सूरह 3 में 4 कस्में खाता है। 3 की, जैतून की, तूर सिनीन की और बलदिल अमीन मुक़द्दस शहर की। 4 कस्में खा के अल्लाह ताला कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी अहसनुल खालिकीन 4 कस्में खाता है, एक नहीं, 2 नहीं, 4 कस्में। और फिर ये कसम खा के कहता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन तवाज़ुन पर बनाया। क्या बात है। तो हम वो लोग हैं जो सबसे बेहतरीन मखलूक है, बनाने वाला अहसनुल खालिकीन है, वो कसम खा के ये कह रहा है। तो फिर नाकामी का तसव्वुर ही कोई नहीं। जो आपने कहा मैं वो GM का टाइटल जीतना चाहती हूँ, जो आपने कहा आप ऑलरेडी कर रही हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल और इम्पॉसिबल यहाँ जन्म लेता है और अल्लाह ने आप लोगों के लिए चीज़ें रख दी हैं। तो मैं आप सबके साथ जो घर में देख रहे हैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगा कि ख्वाबों को बड़ा रखें, अल्लाह पर यकीन रखें और मेहनत करें। दीबा जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो आपने तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान की वजह से हमें बुलाया, लेकिन हमारी सर्विस इस वक्त तक 92 लाख के एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुकी है। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स थे, बिल्डिंग कोलैप्स थे, हैजर्डस मटीरियल इंसिडेंट थे। इनमें जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमें ये फील होता है कि सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। जैसे मैंने आपको गखर प्लाजा का वाक़या बताया, बेशुमार ऐसी यहाँ पे हफीज़ सेंटर की आग और बाकी जगह भी देख लें आप, ये देखिए कि हमारी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, बल्कि स्टूडियो में भी आग लगी थी और लाहौर की हमारी सर्विस ने रिस्पॉन्ड किया था। व्हाट आई वांटेड टू से कि अपने बिल्डिंग को जब हाई राइज आप बनाते हैं उसके अंदर फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करें, और ये आपके अमलाक को भी बचा रहा है और आपकी कीमती जानों को बचा रहा है। तो सेफ्टी फर्स्ट को हमेशा मद्देनज़र रखें। द सेकेंड थिंग कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए जो फायर फाइटिंग के शोबे में शाजिया परवीन रेस्क्यू 1112 से उनको भी एजाज़ मिला।
आज एक और चैनल में थी इसलिए उनको हम यहाँ नहीं लाए। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन किसी हवाले से पीछे नहीं है, वो सब इस फील्ड को ज्वाइन कर सकती है, बट दे शुड बी कमिटेड इनफ और उनको सपोर्ट भी हो और वो खिदमत के जज्बे से आएँ। और जो मोटरसाइकिल का आप हमारे लिए प्राइड हैं, बट वी ऑल्सो हैव मोटरसाइकिलिस्ट एट जेलम, हमारी फीमेल रेस्क्यूअर हैं। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन ने तो एक मिसाल कायम कर दी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो मुझे इरीटेट करते हैं, बहुत से आर्टिकल भी इस पर लिखती हूँ, दैट इज़ कि हम अपने एक्सीडेंट्स का डेली, अगर मैं आपको बताऊं, पंजाब इमरजेंसी सर्विस अक्रॉस पंजाब डेली 900 प्लस एक्सीडेंट्स को मैनेज करती है। और उसमें जो ज़्यादातर मुतासरीन होते हैं वो यंग ब्रेड विनर्स होते हैं, यानी कमाने वाले, जो वाइद कमाने वाले घर के होते हैं वो इसका शिकार होते हैं। और जो उसमें सबसे ज़्यादा व्हीकल इन्वॉल्व होती है या एसोसिएटेड होती है वो मोटर बाइक होती है। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माई जितने भी बाइकर्स हैं जो जब बाइक चलाएँ, प्लीज़ लेफ्ट लेन में चलाएं, स्पीड को रिड्यूस करें और प्लीज़ केयर करें। आपकी सेफ्टी ऐसे इंपॉर्टेंट है जैसे प्राइड ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप किसी के घर का प्राइड हैं, आप किसी के घर में कमा के लेके जाते हैं। और एट द एंड में अपने तमाम शोधा को, तमाम कंट्री में जो मुख्तलिफ जगहों पे कोरोना के दौरान और बाकी जगहों पे काम करते हुए शहीद हुए, और ख़ास करके शोधाई रेस्क्यू को मैं सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने एग्जांपल सेट की कि रेस्क्यू सर्विस जो है एक नई सर्विस थी और पाकिस्तान में इसको पता नहीं था, और ये हर शहरी का हक है। वो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, एक्नॉलेज कराया अपने इदारे को, अपनी सर्विसेज की वजह से। हर बंदा हमारा हीरो है, अनसंग हीरो है। और मेरे ख्याल से ज़ीनत इस बात से एग्री करेंगे कि कुछ इस तरह का भी सिलसिला हो या एक्ट होना चाहिए, लॉ होना चाहिए कि जो, या हो मे बी, आई डोंट नो अबाउट दैट, कि जो रोड पे या ट्रैफिक में जब हम होते हैं और ख़वातीन को जो हरासमेंट की जाती है, देखा जाता है या तंग किया जाता है, उस हवाले से भी अगर कुछ हो तो मेरे ख्याल से हमारी ख़वातीन बहुत सेफ ट्रैवल कर सकेंगी। मैं बताना चाहूँगी, सेफ सिटी ने अभी एक ऐप लॉन्च की है विमेन सेफ्टी के हवाले से, और रिसेंटली विमेन डे पे वो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस कराया। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग इनफ, जो उनकी बसात में जो समझ आता है, जो आप टीवी पे हाईलाइट करते हैं, जो प्रॉब्लम्स, उसके हवाले से विमेन सेफ्टी को, आप हैरेसमेंट एक्ट को उसमें तरमीम, और ये चीज़ सिर्फ आप नंबर नोट करें किसी बाइक का या गाड़ी का और आप बस उस पर कंप्लेन कर दें और फिर पुलिस जाने और फिर वो बाइक वाला या वो गाड़ी वाला जाने, हैवी चलान होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, महक आपने, चंगेज़ आपने, तीबा जी, डॉक्टर साहब, ज़ीनत, थैंक यू सो मच। और बेस्ट विशेस हमारी तमाम लोगों के लिए। नतालिया ने भी हमें ज्वाइन किया था, अक्सा के लिए भी अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं अभी तक। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अपनी लाइफ में फलो फूलो, बहुत ज़बरदस्त काम करो जो आप लोग करना चाहते हो फलाह के लिए। और आई होप सो कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने गिरदुनमा में अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जो कि हट के इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए, किसी फ़र्द के लिए कोई काम करना चाहता है, तो हाथ आगे बढ़ाएं ऐसे शख्स के लिए, उसके साथ मिलकर काम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।